مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم زيلاف. بالنسبة للفيديو هذا باش نحكيو على سويت ريال نيفو بكالوريا 4 année. السيري تلقاوها على البلاتفورم، ديجا اللين موجود www.artsciences.com. نبداو l'exercice نتاعنا. يقول لي سوا ان لا سويت ديفيني سور ان بار، عطاني الإزيرو هو 4 وعطاني que quel que soit n dans n, en plus 1 هو en carré plus 4 sur 2 fois en. أول question قال لي montrer que quel que soit n dans n en supérieur ou égal à 2. Puis قال لي montrer que en décroissante. وبعد دخل في partie logarithmique ou calculer les zéros ou montrer que Vn est une suite géométrique, etc., etc. Donc, pour montrer que un supérieur ou égal à 2, نخدمو par récurrence. خاطر كي ناخذو نحنا n 0 لهنا u0 هي 4 elle est toujours supérieure ou égale à 2. Donc, par récurrence, raisonnement par récurrence, pour n vaut 0, qu'est-ce qu'on a? On a u0 vaut 4 supérieur ou égal 2. La propriété est vraie. La propriété est vraie. On suppose, la deuxième étape, on suppose que en supérieur ou égal à 2 jusqu'à l'ordre n. Et montrons en plus 1 supérieur ou égal 2. Donc, on a hypothèse de récurrence que le en supérieur ou égal à 2. نحن نحبو نبينو le en plus 1 supérieur ou égal à 2. Donc, بنعمل en plus 1 moins 2 لازم تكون supérieur ou égal à 0. Donc, نحسب أنا en plus 1 moins 2. Je remplace le en plus 1 بالفورمule نتاعها اللي هي en carré plus 4 sur 2 en ونحي منها 2. هي en carré plus 4 sur 2 en ونحي منها 2. نوحد المقامات. شو معناتها نوحد المقامات؟ يعني نضرب لو دو هذه فوا ان، خاطر هنا سي دو ان، دونك دو ان سور دو ان تولي لهنا دو ان، يعني نضربها فوا دو فوا ان، يعني تعطيني 4 ان فوق، تعطي ان كاري بلس 4 le tout sur 2 fois en moins 2 fois 2 en, c'est
moins 4un moins 4un دونك انا نلاحظ اللي نجم نكتبها بالفورمة هذه لو ان كاري تقعد 4 نكتبها 2 كاري فوالا لو 4 نكتبها 2 fois 2 ان الفورمة متاعي جات قلش عليها 1 a moins b au carré, c'est-à-dire a carré moins 2 fois ab plus b au carré. يعني اللي لهنا ديجا عندي moins 2 a fois b b au carré a au carré. دونك يعني الريزلتا شنية تعطي هي الريزلتا تعطي اللي هي فو un moins 2 au carré sur 2 fois un. ما ننساوش اللي انا قاعد نحسب في un plus 1 moins 2. هذه اكبر من زيرو علاش؟ خاطر سي ديجا الفوقاني هو كاري دونك اكبر من زيرو تقعد لي المشكل في اللوطاني او المشكل اللوطاني ما عنديش فيه مشكل علاش على خاطر l'hypothèse de récurrence يقول لي un toujours supérieur ou égal à 2 voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire 2 fois un toujours positif. Positif à la positif, quotient A sur B, A positif et B positif, تعطي résultat positif. Donc يعني نحن ما ننساوش حبينا نبينوا n plus 1 moins 2 حبيناه نبينوه positif. Donc عندي اللي بيناه صحيح. Donc عندي l'hypothèse quel que soit n dans n un supérieur égal à 2. Donc quel que soit le n dans n un supérieur égal 2. Pour montrer que la suite en est décroissante, on va calculer en plus 1 moins en. لازم نلقاوها inférieur à 0. Donc, on va calculer en plus 1 moins en. En plus 1 moins en vaut le n plus 1 هي un carré plus 4 sur 2 fois un. un carré plus 4 sur 2 fois un moins un. نوحد المقامات نلقى un carré plus 4 moins 2 un carré sur 2 fois un. Donc
عندي simplification par un carré moins 2 et 1 carré تقعد لي moins un carré يعني 4 moins un carré sur 2 fois un 4 نجم نكتبها 2 carré moins un carré sur 2 fois un شو معناتها يعني جاتني اللي الفورمة متاع هذه هي a carré moins b carré يعني a moins b fois le a plus b. نحلها اللي هي 2 moins un 2 plus un sur 2 un. Cette quantité, elle est toujours négative car le un supérieur à 2. نرجع نذكركم اللي n supérieur égal à 2. supérieur ou égal à 2 يعني 2 moins n elle est négative. Cette quantité elle est négative. هذه positive هذه positive. positif fois négatif تعطيك négatif. négatif sur positif تقعد négatif. voilà ماذا نحن ما ننساوش اللي خرجنا من un plus 1 moins un moins un لقيناها négative donc un est une suite décroissante. Et décroissante. Pour la question numéro 2, attendez que quel que soit un dans n, on pose Vn s'écrit de cette manière, logarithme de n moins 2 sur n plus 2, et une question calculer V0. Donc, juste je remplace le n par 0. Si je remplace ici par 0, je remplace في وسط اللوغاريتم معناتها نولي نمبلاصي u0 تولي مع un. C'est très simple يعني. Deuxièmement, petit a v0 هي logarithme u0 moins 2 sur u0 plus 2. Je vous rappelle que le u0 est 4. Donc, vos logarithmes 4 moins 2 sur 4 plus 2. Il y a logarithme de 4 moins 2 t'as 2, 4 plus 2 t'as 6. Nam simplification, logarithme de 1 tiers, car le 6 s'écrit 2 fois 3. 1 tiers, وهذا هو moins logarithme de 3, car je vous rappelle deux propriétés d'un logarithme, اللي هما logarithme de a, logarithme de a
sur B هي logarithme de A moins logarithme de B. Et je vous rappelle ici que logarithme de 1 vaut 0. يعني لهنا أنا عملت logarithme de 1 moins logarithme de 3. Le A هو 1, le B هو 3. Logarithme de 1 moins logarithme de 3. Or logarithme de 1 هو 0. تقعد لي moins logarithme de 3. Voilà. Finalement شنو لقينا لي V0 V0 هي moins logarithme de 3 moins logarithme de 3. Pour la question B, قال لي باين اللي suite Vn est une suite géométrique, donc باش نحسب Vn plus 1, donc لازم نلقى Vn plus 1 sur Vn, نلقاها 2 Vn plus 1 sur Vn. الريزون هو متاعها 2, لكن ديما نقولوا له نحن Q de raison Q. Les deux premiers termes هي V0 اللي نحن لقيناها من logarithme de 3. Donc je calcule Vn plus 1. Tout d'abord, نلقى logarithme de Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1 plus 2. A priori le Un plus 1 moins 2 حسبناها. نرجع للكيستيون اللي قبله, لقينا اللي le Un plus 1 moins 2 voilà هي Un moins 2 au carré sur 2Un. كان باش نعمل Un plus 1 plus 2 باش تولي لهنا بلس, تولي لهنا بلس, دونك تولي لهنا بلس. قلتش عليه باش نرد لهنا بلس في لي فورمول, يعني باش تولي لهنا بلس. دونك Un plus 1 moins 2 هي de cette forme, Un plus 1 plus 2 تولي ici plus. Donc la question déjà نفس الكوسيون باش يتنحى, يقعد لي Un moins 2 sur Un plus 2, Un moins 2 sur Un plus 2, le tout au carré. C'est-à-dire logarithme de Un moins 2 sur Un plus 2 au carré. Voilà. Or, نحن نعرف propriété أخرى في اللوغاريتم نزيدوها ici اللي logarithme de A à la puissance N هي N logarithme de A. Donc, bien sûr le A, elle est strictement positif, hein. كيما هنا بالضبط le A il est B strictement positif زاد. Donc تعطي 2 fois logarithme de En moins 2 sur En plus 2.
Or, logarithme de n moins 2 sur n plus 2, هو بيتو le Vn. يعني ça fait 2 fois Vn. Donc نحن لقينا Vn plus 1 هي 2 fois Vn. يعني Vn plus 1 sur Vn تعطيك 2. لقينا le résultat et le Vn est une suite géométrique de raison 2. Et le premier terme pi 0 هو moins le logarithme de 3. Donc, Vn est une suite géométrique d'horizon 2 et du premier terme V0 vaut moins logarithme de 3. Voilà, جاوبنا على الكيستيون تاعنا. الكيستيون اللي من بعده يقول لي exprimer alors Vn en fonction de n. On va exprimer le Vn en fonction de n. C'est très simple puisque Vn est une suite géométrique d'horizon 2 donc et de premier terme V0. Donc il s'écrit de la forme 2 اللي هو horizon à la puissance n fois le V0. C'est-à-dire في الفيديو اللي قبله ديجا قلت علاش على خاطر كي تجمع البيسونس مع الانديس كي تجمع البيسونس مع الانديس لازمك تلقى الانديس نتاع الفي تاع السويت. دونك شنو هي تعطي بالضبط؟ نعوض الفي زيرو بال موان logarithme de 3 fois 2 à la puissance n. Voilà. Pour la question D, montrer alors que quel que soit le n dans n, on a en s'écrit de cette forme. نحب نبينو ان s'écrit de cette forme. شنو نعمل بالضبط؟ انا نعرف اللي نخرج من الفي ان اللي هي ديجا عطاها لي في الكيستيون، عطاها لي اللي هي s'écrit de cette forme. On a Vn هي logarithme de n moins 2 sur n plus 2. Et un logarithme de en moins 2 sur en plus 2. J'applique l'exponentielle, l'exponentielle de logarithme, تعطيني كان الدخلاني خاطر l'exponentielle هي الفونكسيون réciproque. Donc exponentielle Vn هي exponentielle logarithme نتاع هذا دونك باش تعطي اللي في وسط اللوغاريتم تعطي en moins 2 sur en plus 2. نحاول نخرج en en fonction du Vn, c'est-à-dire que en plus 2 exponentielle Vn fois en plus 2 هي en moins 2.
يعني اللي exponentielle Vn même équivalence يعني exponentielle Vn fois En plus 2 fois exponentielle Vn هي En moins 2 équivaut à dire que كي نحط أنا ان وحدها وجا كل واحد وحده معناتها ان وحده والبي ان وحده لي كونستانت وحده يعني اكسبوننسيال في ان يو ان نجيب يو ان هذه من هنا تولي موا يو ان نهز اكسبوننسيال 2 فوا اكسبوننسيال في ان من الجهة الأخرى تولي 2 اكسبوننسيال في ان ونخلي الموان 2 متاعي اللي هي هذه خليها دونك qui veut dire نحط un en facteur de exponentielle Vn moins 1 ونحط le 2 en facteur exponentielle Vn il y a quelque chose ici exponentielle Vn plus fallait comme ça donc En facteur de exponentielle Vn moins 1 ça fait exponentielle فما غلطة في الكالكول خليني نثبت لحظة que exponentielle Vn Un plus 2 fois exponentielle Vn vaut Un moins 2 voilà donc exponentielle En moins En ah voilà ici 2 exponentielle Vn qui nous amène à les moins 2 exponentielle Vn manque de concentration ça fait moins en facteur donc exponentielle Vn plus 1 donc le n combien juste نقسم على هذه En هي moins 2 fois exponentielle Vn plus 1 sur exponentielle Vn moins 1 moins 2 fois exponentielle Vn plus 1 sur exponentielle Vn moins 1 si أنا إذا كان باش نكتب 2 ici نقلب هذوما تولي 1 moins exponentielle Vn نقلب لوطاني 1 moins exponentielle Vn ندخل السيني موا لهنا يعني 1 moins exponentielle Vn moins exponentielle Vn سي ديجا كأن بينا بدات تخرج خاطر فما 2 لهنا فما 2 Vn هي 2 fois quelque chose Vn هي 2 fois quelque chose اور ما ننساوش فما حاجة اللي احنا جوسكا مانو ما خدمناش بها اللي هي لو Vn بالكستيون سي ديجا كتبناها كوم سا نجمو زادا قلنا اللي موا لوغاريتم دو 3 هي لوغاريتم دو 1 tiers fois 2 à la puissance n juste je remplace le Vn اللي هو logarithme de 1 tiers fois 2 à la puissance n لهنا في l'exponentielle ميسالش نخدموها وحدها exponentielle Vn وبعد نرجو exponentielle Vn هي
هي exponentielle logarithme de 1 tiers fois 2 à la puissance n. ولا دايما قلنا ديجا اللي تتكتب لي زادة نجم نكتبها exponentielle logarithme de 1 tiers à la puissance de n. خاطرنا احنا قلنا je vous rappelle اللي logarithme de a à la puissance n هي n logarithme de a. لهنا كيف logarithme de a à la puissance n يعني كل شيء a هي 1 tiers والأخرى هي 2 à la puissance n. نجم نحلها. دونك شنية تعطي بويسكو قلنا exponentielle log هي fonction réciproque تعطي 1 tiers à la puissance de n. شنية اللاحظ زاد نجم نكتبها comme ça 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n. نمشي نعوضها في l'équation هذه rouge. شنو تعطيك cette équation? Le rouge équivalent à dire que un هو 2 fois 1 tiers à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1 tiers à la puissance 2 à la puissance n. نوحد المقامات وكل شيء لهنا. كي باش نوحد المقامات ديجا باش نلقى 3 à la puissance 2 à la puissance n باش تتنحى منا ومنا. دونك تقعد لي 1 plus 3 à la puissance 2 à la puissance n sur 1 sur 1 moins 3 à la puissance 2 sur 3 à la puissance 2n moins 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n moins 1 اللي هي un هذه. voilà vaut 2 3 à la puissance 2 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance 2 3 à la puissance n moins 1. يعني لهنا juste وحدت المقامات اللي هي 1 plus 3 à la puissance 2 à la puissance n sur 3 à la puissance 2 à la puissance n. ولهنا باش تعطي 3 à la puissance 2 puissance n moins 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n. donc عندي quotient باش يتنحى منا ومنا تقعد لي 1 plus 3 à la puissance 2 à la puissance n sur 3 à la puissance 2 à la puissance n moins 1 le tout fois 2 اللي هي حاجتي بها بالضبط. هذا هو l'exercice. بالنسبة لي autres exercices هبط quelques exercices زادا نجمو تشوفوهم على شان يوتيوب وبيان على البلاتفورم. وكان فما أي أسئلة تنجموا مرحبا بكم اسألوني في أي وقت. كونتاكت متاعي تلقاوه sur la plateforme. وإن شاء الله نهاركم طيب.